Kim Satunka urura kausaraq pajaraque akiri paxita murata margachir hilat kuyakaraka kurjakisa arut asqapanyari hiwasaraka ukakip karaki ñoqanchi sukama sutirigua akiri wajicha ueja. 30 de noviembre, como siempre todas las tardes, en esta ocasión bastante sonriente, Iris Cárdenas, ¿qué tal? Ayayami Walter kachkani, ari, haukallam kachkani. Nayaykuna turikuna rimay kamullaykichik, sapapunchaw hinam hampunawan kuska tupaykuyku, llaqta simipi willakuykunata maqchiri kachinaykupaq. Qallaykusumñaya. Kallpawan chupanay. Ari Walter. Como dice Iris Cárdenas, vamos con bastante fuerza y aquí está Hiwasanaka. Urata markamasiraka yatia urakampe kallanta payari puno sulka suyo llegaro hichaja purta payari uga lleganja walja autotakiu hitarakwa atit nuga para kitaina. Rondas campesinas o para casti mayuro chahua urtawirwa hakata se para kiri Perú sui pachana. Tribunal Constitucional sentencia sata ukaja ainashte atahpana. Justicia Comunal sata ukakip kau hitarakana apnakasilla pataki sasinwa baitase paraki. Kitara kapaja akiri nakarja lima marcarusa hut para kinawa akache kampi chamampi aruna kapa istea se pataki. Francisco Sagasti Malcoja, Kunat Punsa, Policía Nacional Ukata y Pienja, Kipka, Haktuiraka, Ukatsa, Hitiak Eurakasa Uteja, Ukatua Arsulirakina, Kurjama Purisa, Hukampia, Tatapanyani. La decisión fue Akamait avist Constitución Ukataipit Yakatarakio, Kunhamatias Kipachau Uñakipa Parak, Ukatmait Eñak Wakisirakio, Yathadirinakas Parakio, Uka artículo Pocasiana Kapatakis, Chikankas Kiusas, Ukamat, Akamait Awinakas, Kuspach Duratas Karakia. Kunat sa polisiya na kana pektarina kaparusti yakhakin na hatayatahe ukanak tukit kanancharakina yatirina karuha ukakik paraki Francisco Sagasti Malcosti Ministro del Interior Rubén Vargas Juparus yana patani usarakiwa ukakik paraki polisiya na kanir nakawina kapasa askich amanchatani usasina Kunapachate unjtan hilir pekterinak hilir irnakirinak hanas kipach luratan kapat ukhamas kolak apakasita nakapat ukanak uthatapat amuit anyarakio chakapat irnakapkhas bukay hanich ukanak tok kunhemat ukanakas haniu chakapa karakit Polisi anakan pekterina kaparu maiht eatasti aski wakisiri usarakiwa ukhamat hamarkechiri nakaru yana panyataki ukat stich atantarakiwa kaukiri nakati unaktawir mistui monapki hupanakaru kunhemat ukasti haniu khusakit sasina Uintap harak, ukat, uñaki bausens dia jef generales hupanakas, haniu ya kasip karakit. Ya hahats kitinakati unaktabir mestuñam tap hupanakas, marka chirinakam, chikasinya munap harakia, kun hamatan chitas gobierno taipits, kunas chakapar irnakanyataki amdatas karakia, ukat chak pajasan chita, lup ikipanyas, wakisirakia. Konstitusiyon tay kakamach mahit enya takisti, marka chirinaka haniu katakih yakap kitut sarakiwa, ukakik paraki haniu pachasut hikit sasina. Hanukat sti hutiri gobierno takisti kunas kusawaki chatani usarakiwa ya khatuketsti kamach luririnakasti ONP ukataipin qolqi matanakasti apsusip pan sarakiwa ukat smalkusti Tribunal Constitucional hupanakaru sarap hanyanek sarakiwa ukhamata akham hanas uthenya pataki kunhamati sokhta patak waranqa jubilados qolqa apsurinakawa han qolqeni unhasip kharakispa Mayau katukañas, ukat aruski pañas, ukat yakharaki usumpach, amuy kipañaj, takeniros yati abham, naya haniu mulhas kunaduranya takis, kunakelakantaña takis, kunas chamapir nakataniu. Ukham aruna kampi ukhanan charakina, aruski pawinaka hutyaskani usasa, hanukat sti kitinakataka suyur halantai munkani hupanakarust haniu yakkat sarakiwa, ukakik paraki, Partido Morado hupanakarusti haniu hakachaskat sasina, ukat sti partidos políticos hupanaktokit sti haniu arhatkati sasine tukui harakina. Ukakip karakiwa Francisco Sagasti Malcoja, Kipka Yatichawi Yatechawi, Ministerio Etawi Taipetja, PSM hupara kampiwa aruski pasip karaki. Kaukita na kansa, kipka yateke na kaha yatinya utara kapana yateka pani uka kip karaki virtual taipitsa yateka paneja sasinsa hupaja yatia dirakiwa. Uka kip karakiwa toque de queda sata utata han bistuya takeja chikaru mata posi katat kamawa sarteata karakini sasinsa kanast asiriskakiwa. Akireja nairuru sarakiri utiri pasilwa sarteata harakini. Uka kip karakiwa Vacuna Coñarac, COVID-19, uso ainest enyataki. Perusu usaroja, marsu pasilwa polinte anita haspaja añojaniwa. Ukatja,
abrir pasirwa ustata harakispa sasinsa arsuniraki nawa. Chihlaura kata hichaha ya tiaura kampi saranta phayari, Piero Corbeto hupaha ompeta ipirwa petaraki. Hupasti, hichuru wa kipka sa phayari akiri partido sata ukata ipira, chihlaura kaha tukteata hari sasinsa hanash adirakiwa. Kipka agrupaciones políticas sata ukata ipit hapatakat hakim sakal tunka payari ukama hakura kakatok ayatakiwa utarok parakitaina. Ukakip karakiwa patunka pusiri ukama taipi ukitarakarwa chihla parakina. Ukatsa ompe ukataipitha pakalko amtawinakwa Ministerio de Salud taipita wakere patainaha usuta harka kasinyatakeha ukarakwa pokea parakina sa sinsa hupaha kanast sidirakiwa. Akiri perusio usana walha sulka suyo chekau kitarakarha kipka partido sata ukataipin kitarakarha kurhamsa chihlaweha sarteata karakina Unhapayani. Arequipa marcan llatun kamayan mesanacarusti hype uchakarhamaki purip haragitaina ukamkik para kiwa chakansti haniki ugal hanis chihliristi saraf karakitainti. Estadio Chakan San Agustín hach ayata kanyutatsti hichapuni chihlawi apap haragitaina. Uka chakansti pakal kowarang sohta patak pusitunga pakal konitakiu ut eap haragitaina tunka organización anakatja. Francisco Antonio de Sela yateqañutan watakna markansti apata karagitaina. Ukachakansti kimsakal qomesanak pusi mesanakaru maistebip haragitaina. Hansinti chihlirinak purip jepanja. Uwaras marcan paqalqo agrupaciones políticas ukanikiw chihliristi sarap haragitaina. Ukachakan ma huka pachanaka kwabap haragitaina ukamkik parakiwa walham mesanakaru chihlirinakasti ma hukanik purip haragitaina. Diakip candidato nakasti arkirinakap apasip haragitains. Piura markan hanikiu hankasut eap karagitain ukachakansti patak tunka peskani mesanakaut aragitaina. Ukamkik parakiu kitenagati hankapurip karagitaina hupanakasti kutisinua mayampi kutip haragitaina. Cusco markan kanchis provincianako alpach mesanaksti utanokayap haragitaina. Lambaye que marcan kimsakal qatunka peskan warang chiklirinaka purip haragitaina patak patunka pakalko mesana caro apapjataino a San José yateqañutana Santa Magdalena Sofía ukamkik para aquí Nuestra Señora de Fátima ukamas yaqachaqanakampinua paqatakaragitaina Huancavelica marcan Victoria yateqañutan Ayacucho marcasti kimsa mesanaka ukhanisti ut karagitainti kunati ukachaqarusti mesut erinaka hani usarap karagitainti Tumbes marcan kimsatunka peskan mesanakaut karagitaina ukamas ukachakansti hani wal hanis chihliris purip karagitainti. Ukamkik paraki ukachakat pachiat yasinip harakina harikust awinakasti hani ut karagitainti. Guasanaka ukama sutiriwa akiri wakichaweja y atiaura campi saranta sitka kiñari. Navidad paseja port arjariwa ukatqa kipkata ta bombero rakasti. Chihiraka akiri lima marca taipi ujitaraka han utaya patakeja juparakaja wakichas japjiwa. Akiri rekaja kipka kim sakalko ansasa tunka pachato juparakaja port arjarakiri murat hirat kuyakaraka. Kipka kim sakalko arun kamawa ukanja chikansha sipharakiri. Maiti kunachi hisa uthaspa hakaki ukachikaro purinta phayapataki. Ninati agantas hanukaha yakachi hicha uthaspaha phishak atarakatha hakaki unarakah purtaphaha ukachikaroha sasinwa huparakaha ukataipitha khanast siripharaki. Ukakip karakiwa maiti aloha hakiraka aina kaphe ukapachanakanha patunka phishkani atarakatwa purtapkhritha sasinsa khanast sirisip karakiwa. Urata marka masina kaya tiaura kampi saranta silka kinyani. Kim sakal ko paksina ka hila hiwa. Ukamat wa hichaha kipka hiliri yopaichanya uta taipina. Ukakip karaki yaka pakal tunka peskani ukama yopaichayo utau hitarakan wa hichaha lima misa loktaweja ansasa uka kipkanwa ut harakini. Akiriha patunka ya tunkani urana sarakiri akiri la paka paksinha ukurutwa sarteata haraki nairakata domingo de Adviento sata uka uruta. Hichaha patakatha kimsatu kanikiwa matanta parakini yang kausuta aski akasiwimpi.
Arequipa chekata haltawa phañari ukat jakosco chekaro halaro phañari morata barkachir hilat kuyakaraka kipka Perú Rail empresa ukata ipitja morata barkama siraka kipka Kauchapinakate barkachir caja kiri Perú susatapjeja jupara caja walwa sarap harakini sasirwa sapje kurjaba pulisa hukampi ukja yatjata sipka kiyani kurjabati akireja martes nairuru uru sarakiri akiri paksitja morata hilat kuyakaraka tren ukasti akiri Perú susata barkachir nakaroja aplaja pariwa ukatja ukakip karakiwa ukaja pokayata hanyapawa nairaja kurjabati yang kausoja akanta wejo ukat pacho aniwa sartiata karakinati Sarasip kakiyani yatiaura kampi. Akiri wamaidiri yatiaweja munata bargachir hilat kuyakaraka. Akiri urak pachara yakasu urakarja kurhamsa COVID-19 uso ainast en yatakeja irnaga sipkeja unjapanyani. Mayam sakanyang kausok sartas kakitaino kunati hakinakasti Centro de Madrid Chakana. Ukamkik parakiwa yakiri markanakan España markansti qotapisip kepana. Kunaiman yana kalkhap kharagitaina Navidad ni puring kipana. Ukamkik paraki yakipana kastira kayasin monap kharagitain ukat hak ak angkap kharagitain. Ukat akanyang kausutsti ukapachansti armtap khakiragitainwa. Ukchin kamastini awarang kirnakarinakaw mistup kharagitaina. Kitinakati qolirham irnakap karaki. Kumar hakawgi hak khatanyatak hupanakasti arsup kharagitainwa qolqitokit sa unyarokap kanyapataki. Ukhamat markachirina karusti unhas kanyapatak kumar hakawisti hak khatas kanyapataki. España markan sinti Europa hach amarkatsti akanyang khosum pisinti usup kharagitaina. Ukachakansti mach akasokta warang kanitsti hilani usup kharagitaina. Ukhamas yatiani kharakin pusitunka pusini warangkani hiwaratanakasut kharagitaina. Yakatoket Italia markansti niakiu hitektir hamaragitainsa kunatiu kachakansti patunka warang. Sokta patak pusitunka kimsakalqoniu akanyang khausti katuasip kakitaina. Ukamkik paraki peskapatak pusitunka maininiu mayurunsti hiwap kharagitain. Yatiap kharagitaino akanyang khausum piuka markansti ma warangka peskapatak kimsakalqotunka peskani warang. Patak pakalqotunka kimsakalqoniwa usup kharagitainsa ukamkik paraki peskatunka pusini warang. Yatunka patak pusiniu hiwap kharagitaina ukamas khananchap kharakino aniakiu hite kharakitains. Ni hite kepansti tunka markanakanwa usutanakastini sintis kakirekitain. Hong Kong chakan yatekaño tanakasti yaut atakarakiniu miércoles suruta. Ukamas Navidad kepakam sasinwa yatiap kharakina. Ukanakampi takap kharakiu kunati pusikut sartaskak akanyang khaususti uk hite kanyapataki. Hichak panakasti patak tunka peskaniu ususka kitaina pusi patak pakalkotunka yatunka nitja. Sintpach usutanwa yumpakapax kaltatpach asesinwa gobierno local chino yati karakitaina. Estados Unidos markansti acción de gracias kepatualkani usup haragitaina. Ukachakansti ukapunchau amtas kipanstiniaki ma warangkanis. Yakachakanak muy tirisarap haragitain. Hupanakasti haniu akanyang kausti akap karagitainti. Sinti akanagasti uspias kakipan condado de Los Ángeles chakansti etiap haragitainwa mayampi utankawirusti mantas kakinyataki. Ukachakan lunasurun mantas inyapatakiu amtas irakitaina. Kimsa semananak pokanyatakiu amtas karagitaina. Ukamkik parakiu alpach aljanyo tanagasti haniu yaut askaraginiti. Nueva York markan yatakaño tanagapstinia pa semananakaw hist tabib harakina. Ukat hichasti yatiap harakinwa pakal oruna. Diciembre paksinsti hist anatakaña pataki. Estados Unidos markan akamark pachats tiniaki tunka kimsani warangkani susup haragitaina. Ukamkik paraki papatak sokta tunka soktani warang. Sokta patak pusitunka paniniu hiwap haragitains. Akamatwa kipka hiwasaraka yatiauraka hatuk ejarake hichajaño kanche soparakarwa switch up harakiñari. Volvemos. Manta punitak mikutir hamuni hampunawan kuska quechua simipi willakuykunata makchiri kunanchikpaq. Utkayllamanña qallaykusunkuña. Kunan puncha willakuykunawan kayta riqsiykusun. Trujillo llaqtapim huk camioneta hahapaykun hinaspa hanchis runakuna wañusqa hiparqunku chunka hukniyuqñataq kirisqa kachkanku. Chaymi karun chagual sutiyuq ñampa ichpallampi Patas distritupi chayqa kachkan La Libertad suyupiñam.
Kiriskakunatam aparqunku achka hampina wasikunaman. Aswanmi sinchi kiriskakunataqa chayarqachinku Trujillo llaqtapa hatunka hampina wasinman. Policiakunam hatipachkanku y manasqacha camioneta haqapaykunman karqa. Chayta riqsipanankupaq. Chimbote llaqtapiñataqmi tawachunka rantipakuqkuna llamkapakuqkuna municipalidadpa fiscalizador ninkunawan mahapi hapiranakunku. Imanasqa chaykamam fiscalizaq chayaykurqaku llamkapakuqkuna rantipakuna mercado muhupi, el progreso sitiyuq rantipakuna mercado muhupi. Aswanmi ambulantekunataqa ñawpaq punchawkunamantaraq nisqaku ñankunapiqa manam llamkawaqchikchu nispa. Chayna kaptinmi paykunaqa aswan hichuparukunku mana munarqakuchu policiakunawan ima kaypi hatipakuyta. Hukuyakuykunapiñataqmi Ancash suyupa gobernador nin regional Jarkasqa karun Juan Carlos Morillo paytam jarkarunku pasaportenta huchkaptin waras llaqtapa corrupción hatipaq fiscalía wasin ukupi paytam tumpachkanku ichapas yana hullhitam chaskirjunman karqa COVID chunkayiskun hampina wasikunata ruwachinapaq chaymantam chaskirjunman karqa chay hinallataq equipokuna rantichinankupaq hanchis punchawmi Jarkasqa kanqa allin hatipasqa kananpaq. Política willakuykunawan hinalla hatiykusun. Francisco Sagasti Perú suyupa kamachikninmi rimariykamun hinaspa riqsirhachimun policiakunapa hapaq atiniyuq umalliqninkunatam urqunkunkuman karqa Constitución kamachiskanman hinalla. Hawaykusun. La decisión fue absolutamente Ñuqaykuqa constitucional kamachikuy kasqanman hina urwanik ñawpatan chaypaq hawarirqanikura harimanakuyra karqa chayman hina kay musuqa kaykarqa. Perú suyumanta kamachikuq Francisco Sagasti televisión manta periodista kunak tapukuyninta kutichin hinapin manan policiakunapaq mosuq umalliqkunata churallasqanmantachu rimallantaq mosuq ministro del interior Rubén Vargas manta payta yanapasqanmanta hinallataq policiakunaq llank'ayninkuta mosuq yachinanmanta chaypaqqa gobierno llank'ashanñas. Cuando ve que en los mandos mayores Altos mandos atun kamachijkunatachu musyanki imapas kayna violencia nisqanpi kasqanta ota imapas suwaki corrupción kasqanta chaypaq ñawpataqa allintara hawarina hinasam tapukuna imapas kayna rimachikuqkunawan allin llamkaykanmanchu llaqta ininmanchu llamkayninpi. Willakamun servir institución manta gerente público runakunata policiakunaq llank'ayninkuman haykuchisqanku aswan allinpaqsi paykuna recursos nisqakunapi kamachinankupaq kamachikuq hinallataq nin manan chaninchu policiakuna huelgata ruayta munasqanku manan allinchu chayqa nispa nin. Lo que hemos sabido es que hay siempre Ñuqaykum ñawpata risqarqaniku wakin generalkuna mana llamkayninwan kusisqachu karqa chaymi imapas kayna llaqta runachu protesta nisqapi kancha huelga nisqapi hinaptin llaqta runa policiapi imaynataq llamkayninpi ininqa chayraykum kay gobierno kay llamkayta ruwan astawan llaqta runakunapi yuymanaspa. Reforma constitucional kananpaq aswanpas nin manas paytaqa chayta ruwananpaq llaqta churaranchu pisikillallapaq kamachinqa chayqa manas aypachikunmanchu ichaqa aswansi allin ñanta saqanqa mosuq gobierno haykuspa chayta llank'ananpaq chaymantapas nin kikillanta congreso munaqtin llank'aqkuna ONP qullqinkuta urqunankupaq chayqa gobierno tribunal constitucional nisqamanta yanapakuynintas mañarikunqa chaynata chay munasqankuta hark'anankupaq mana hinaqa suqta pachaq waranqa jubilado runakunas mana pensionniyuq qhipankuman. Una cosa es ser abierto, dialogar con Allin llamkaykananta munasqaykiqa ñawpatam rimanakunki hinaspam ninki kayna llamkaykanan kaynatam ruwananchik nispa chaymi ñuqa mana imamkaq rimakuyta manchakunichu qillqata imanataq makiypas katqatanchu nitaq pita llaspaykupipas tupaykupipas nitaq piwan maqanakuptipas. Chaynata rimaspa nin rimanakuy kanqapuni ichaqa aswansi churapakunqa suyunchista millay ñanman churayta munanqaku chayqa hinallataq nin karunchakunqas partido morado nisqamanta gobiernon tukukunankama hinallataq elecciones aklarikuyman haykuq partidokunamanta manas imatapas ninqachu.
Congreso wasipiñataqmi ari niramunku presupuesto leyta pajarichimunankupa hiskay waranja hiskay chunka hukniyuq watapi qullqita presupuesto qullqita llamkachinankupaq lliw ministeriokunapi aswanmi ñawpaq punchawkunapi Congreso wasiyukupi rimariykurqaku congresistakuna hinaspa mañakurqaku ichapas musuq proyectokunata kay hamuq watapi chaskinkumanraq kay presupuesto qullqiwan llamkachinankupaq nispanku. Willakuykunaqa manam sayanchu onpe wasipa umalliqnin Piero Corbeto kay tariqsirqachimun kunan punchawpaqmi ña yupaykunata tukupamunqakuña imamanta hayna punchawmi partido ukukunapi candidatokunata aklarhamurqakuña kay hamuq watapi Perú suyupa kamachiqnin hina candidato kanankupaq riqsichimusqankuman hinaqa sapa pachak runakunamanta votaqkuna karqaku pusaq chunka iskayniyuq runakunalla chayaykunku kay eleccionkunaman partido ukukunapi musuq candidatunkunata aklamunankupaq. Kay willakuykunapiñataqya riqsiykusun hayna punchaw partido ukukunapi elección kasqanta chay Perú uku suyukunapi imaynata chaña uparirqachimurqaku kay candidatokunata aklanankupaq chayta riqsiykusun. Arequipa llaqtapim Estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustinpi isqunchunku hukniyuq misakunata churarunku. Kaymanmi qanchis waranja llaqtarunakuna chayaykamunku chunka partidumanta. Hinaspanku votaykunku. Kaymi chay elecciones internas nisqan. Tacna llaqtapipas Francisco Antonio Esela yachay wasipim pusaq misakunata churarunku. Aswanqa tawa misakunallapitaqmi llaqtarunakuna votaykunku. Mana miembro de misakuna kaptin. Waras llaqtapipas qanchis agrupación política kunam kay elecciones internas nisqanman chayaykamunku. Hinaspanku paykunapas votaykunku. Pisillataqmi kaypi militante runakuna chayaramunku. Wakin candidatoqa runanta apaykukuspañam risqa. Piura llaqtapitaqmi pachak chunka pichqayuq misakunata mana utqaymanchu churarunku. Chaymi llaqtaruna wasintaraq kutirqa. Chaymanta kaq kutimurqaku. Cusco llaqtapiñataqmi Canchis provinciapi pachak misata churarusqaku. Bayki llaqtapi pusaq chunka pichqayuq waranja llaqtarunakuna San José yachaywasiman votaykuq chayaykunku. Chaynallataq Santa Magdalena Sofía, Nuestra Señora de Fátima. Hinallamanta huqu yachaywasikunaman. Huancavelica llaqtapipas Victoria de Ayacucho nisqan yachaywasipim mana kimsa mesata churankuchu. Aswanja manas miembro de mesa chayamunchu chayrayku. Tumbis llaqtapipas kimsa chunka pichqayuq mesakunatam churarunku. Kaymanpas manataq militante runakuna chayamunchu. Perú suyupa kamachiqninkunata aklanapaqmi partido ukukunapi kaynata ruwamuchkanku eleccionkunata apurimaq suyupiri imaynataq kay elección ñawparirqurqa. Riqsichimusqankuman hinaqa lliw apurimaqpim tawa chunka tawayuq mesakunata churachinanku karqa ichaqa chunka pichqayuq mesakuna mana churasqachu karun onpe kamachisqanman hina mana llamkasqankurayku. Padrón niskapim ñawinchakamuchkan lliw apurimaq suyupim chunka isqunniyuq waranja runakuna puñunakunku partido ukukunapi chunka suqtayuq partido político ukukunapi paykunan votananku karqa candidatukunata aklanankupaq Perú suyu kamachiqninta aklanankupaq. Huk willakuykunapiñataqmi kunan punchawpaq decreto supremo sutiyuq kamachiku qillqaq hisp'irqamun educación ministerio manta pacham kayta riqsichimuchkanku. Kay iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapi yachachiqkunata contratanapaqmi ña llallinakuyman hayachimuchkankuña. Kay musuq decretupim riqsichimuchkanku aswanraq examen internet llantakamanña kananpaq kay emergencia sasa punchawkunapi kasqanchikrayku. Kay sutikunatam aswan riqsichimunqaku kay diciembre killa tukuy semanapi. Ayacucho suyukama chayaykusun kayta riqsiykunapaq llaqtayuqkunam allpa ruruchiqkunawan kuskatinkuykanakuspanku mikunakunata yanumuchkanku anemiamanta warmakunata yanapanankupaq aswanraq miski mikuykunata hierro nisqawan kallpanchamuchkanku. Hawaykus.
Ayacuchupin, provincia de Cangallo, distrito Los Morochucos y Llaqtapin, ancha sumas kusikuiwan ferias nutricionales itinerantes nisqata rurachkanku. Anemia unjuita wakcha runakunapa warmanpi kaqta julluchinankupaq. Kay feria ruraywanqa anemiawan desnutrición crónica infantil chinkachiyta maskachkanku. Chaynallataqmi kaywanqa hina chakrapi kawsay tarpuy ruruchiqkuna allin mikuykunata riqsichispa rantikuyta maskachkanku. Imapas kay turaykunchik efectivamente wawakuna puntaman allin mikusqakananta. Ñuqanchik pura socializanakuykusunchik imaynatam kay preparayta ruwananchik. Kaitaja Municipalidad Distrital de Los Morochucos Michaninchachkan, instancia de articulación local, Basilio Auqui Waitaya Nishawan Cuscanchacuycuspa. Kaipi mama taitakuna, yapan lau llaqtamanta huñunacuycuspankum, allin jali mikuykuna, yeru zapata riqsiykachinku, tukuy niraq miskillaña yawarmanta mikuykunata, lawakunata, morcillakunata, quinoamanta tortilla, yuyu picante, uyuku picante, kuchi charquillo, kaina mari, kay miski mikuykunata, lliw wawakunaman, warmakunaman aypuykunku, yerusapa kayninta malliykunankupaq. Mamapas makamurachanta rayku semilla de calabaza, chay semilla vieja con proteína, ¿no? Kaykunata ruaniku articulación en municipalidad Morochucos Manta. Kaypim yapatayta mamakuna, kay mikuykunawan anemia unjuy imayna chinkachinanta hawaykachispa riqsiykachinku. Kaypitaqmi jefe de la Unidad Territorial de Ayacucho Norte, Programa Nacional País, Tambo Caraja, tiendita nutricional ta Municipalidad Huancuscanchacuycuspa, kichaykunku, kaymanhinam aswan llaqta runakuna allin kawsayta tarinqa. Kusapuni warmachanchikunata jajali yachisumpuni. Ñañaturiykuna tukurquykuñam. Tupasun. Arun kam hilat kuñakarat.